ई आवास का शुभारंभ कार्यक्रम राधनपुर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में किया गया। पाटन जिले के राधनपुर में आवास ई शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने डीसा में ई शुभारंभ किया। इस अवसर पर राधनपुर विधानसभा के जरूरतमंद लोगों के घर का सपना पूरा हुआ। इस अवसर पर राधनपुर विधानसभा के विधायक लविंग जी ठाकुर, पाटन जिला पंचायत के अध्यक्ष हेतलबेन ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में और साथ ही राधनपुर मामलतदार, डिप्टी कलेक्टर, तालुका विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में विकसित भारत विकास गुजरात हाउसिंग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ई लॉन्चिंग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राधनपुर विधानसभा के लोग उपस्थित रहे। ऐतिहासिक कार्यक्रम में जुड़कर विकसित भारत के तहत वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर राधनपुर, सांतलपुर समेत तालुका के लोग भी उपस्थित रहे। नागरजी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोग शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की गई। लोकार्पण नरेंद्र भाई मोदी और सीएम द्वारा करवामां आव्युं छे। आजे खूब आनंदनी बात छे के आपड़ा लोक लाडीला विकास અને અમારા મૃદુને મક્કામ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે દિશા ખાતે આજે જે વર્ચ્યુઅલ એ બેઠક યોજીને 182 વિધાનસભામાં જે આજે એ આવાસોનો ઈ લોકાર્પણ કર્યું, એમાં આખા ગુજરાતની પ્રજા ખૂબ જ ખુશ છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહ છે। કારણ કે મારા આ રાધનપુર 16 વિસ્તારમાં વિધાનસભામાં એ 8000 થી પણ વધારે આવાસ યોજનાનો આજે મારા એ ગરીબોને આવાસનો લાભ મળ્યો છે। એટલે ખૂબ જ આનંદની વાત છે અને ભવિષ્યમાં પણ મોદી સાહેબે એવી વાત કરી છે કે આ છેવાડાના વિસ્તારનો માણસ કોઈ મકાન વગર ના રહી જાય, એના માટે પણ મોદી સાહેબે વાત કરી છે। એટલે હું આ તબક્કે રાધનપુર 16 વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં દરેકનો ખૂબ ખૂબ અને મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। અમારી સાથે આપણા જિલ્લાના એ પ્રમુખ આદરણીય હેતલબેન અને બીજા અન્ય અમારા ભારતીય जनता પાર્ટીના એ કર્મશ ખભે ખભો મિલાવીને લોકોને અહીંયા બહોળી સંખ્યામાં 5000 થી વધારે પણ અહીંયા લોકો આયા છે। એ બધા લોકોનો અને મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું।